Oke. Nah, di video ini saya mau bahas soal Lesen Goethe A1 Teil 1. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini di Teil 1 ini kita jawabnya itu richtig atau false gitu ya. Jadi ada teks nanti, entah itu email atau biasanya sih email ya, yang kita itu di soalnya itu memvalidasi apakah pernyataan ini benar atau tidak gitu ya. Di sini sudah ada contoh ya, misalnya Listzug kommt aus Hannover, itu false. Lalu kenapa false? Kita harus baca dulu di teksnya ini. Jadi coba kita baca dulu ya. Jadi ini teksnya ini dari si Karin ke si Li gitu ya. Maka, hallo Li, danke für deine Mail. Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:36 Uhr an. Ich bin ab 12:50 Uhr, ich bin ab 12:15 Uhr im Hauptbahnhof und warte auf dich vor der Auskunft. Du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy plus sekian erreichen, gitu ya, deine Karin. Nah, di contoh ini Listzug kommt aus Hannover. Lis di sini bukan Lis namanya ya, tapi bentuk genitif daripada nama, maka ditambahin s. Artinya keretanya si Li gitu ya, datang dari Hannover. Dan itu false, karena memang bukan dari Hannover, ya kan? Tapi ke Hannover malah, ya kan? Di sini jadi dein Zug kommt hier in Hannover jam sekian ankommen, tiba di Hannover. Jadi bukan dari Hannover ke tempat lain, bukan, tapi dari tempat lain itu, entah dari mana-mana ke Hannover. Jadi tibanya di Hannover itu jam sekian, 12.36. Jadi itu makanya kenapa ini salah ya. Maka kita mulai dari pertanyaan pertama, Listzug kommt nach 12:30 an. Keretanya si Li datang setelah jam tengah satu gitu ya. Setelah nach 12:30. Maksudnya kan lewat dari tengah satu, kan kira-kira. Nah itu kan mungkin kalau kita mikirnya nah itu ke, tapi nah itu konteksnya banyak ya. Bukan hanya ke, bisa setelah atau lewat dari sesuatu gitu. Nah 12:30 artinya ya lewat dari jam tengah satu atau setelah tengah satu gitu. Maka benar atau tidak kita harus validasi. Jadi kalau kita di lesson itu, kalau richtig atau false, maka kita harus memvalidasi semuanya. Mulai dari subjek sampai seluruh elemen dalam satu kalimat itu. Misalnya, mulai dari list, sub, bla bla bla, sampai eins benar. Tapi kalau di sini, up, tetap aja salah. Kalau memang konteksnya salah ya. Jadi, kita perhatikan dulu apakah benar keretanya si Lis itu tiba ankommen setelah jam tengah satu. Dein Zug kommt hier in Hannover um 12:36 Uhr an. Kita tahu jam 12.36 itu lewat dari tengah satu, ya kan? Karena tengah satu itu adalah 12.30. Maka jawabannya benar, richtig, ya kan? Begitu nggak? Iya, harusnya. Jadi sederhana sekali ya. Kita tinggal memvalidasi apakah elemen dari kalimat ini memang benar secara keseluruhan ya. Satu saja salah, itu akan membuat dia false. Oke, jadi nomor 1 richtig. Sekarang nomor 2. Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft. Jadi si Karin itu menunggu ganz itu kan keseluruhan atau secara umum. Keseluruhan lah dalam konteks ini ya kan. Den ganzen Vormittag. Kita tahu Vormittag itu sekitaran jam 10 sampai jam 12 pagi lah. Ya 12 kan udah siang sih, tapi jam 10 sampai jam 12-an gitu ya. Itu Vormittag. Jadi secara keseluruhan mulai dari jam 10 sampai jam 12. Kira-kira begitu pengertian dari pernyataan nomor 2 ini. Apakah benar atau salah, itu yang tugas kita memvalidasi. Vor der Auskunft. Auskunft itu kan ya pusat informasi lah. Kalau di mana-mana juga ada pusat informasinya kan. Jadi ya meja informasi lah kalau istilahnya ini Auskunft ini. Jadi si Karen menunggu
den ganzen Vormittag. Jadi Vormittag itu Vormittag jam 10 sampai jam 12, berarti si Karin di sini menurut pernyataan ini mulai dari jam 10 sampai jam 12 itu nunggu di meja informasi. Apakah benar? Kita validasi. Ich bin ab 12:15 Uhr im Hauptbahnhof und warte auf dich vor der Auskunft. Ya memang benar sih di depannya meja informasi, benar. Jadi tapi kan tadi saya bilang kita nggak boleh cuma benar beberapa, harus semua benar. Satu saja salah ya salah gitu ya. Nah, untuk itu for the Auskunft benar, tapi apakah benar den ganzen Vormittag? Kita tahu bahwa Vormittag itu jam 10 sampai jam 12-an. Sedangkan ini jam 12.15. Ab, artinya dia baru di sana. Baru jam 12.15 tuh. Kan ich bin ab. Ab itu kan kayak mulai gitu ya, dari jam sekian. Jadi bahkan dia mulainya jam 12.15 di sana tuh, di Hauptbahnhof ya. Jadi nggak ada kemungkinan bagi dia untuk berada di Vormittag. Vormittag itu hanya sampai jam 12, itu pun dari jam 10 sampai jam 12. Dia mulainya baru jam 12.15. Berarti ini salah ya. Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft. Ini false gitu ya. Jadi sederhana sekali kalau di A1 memang ya. Oke, itu yang nomor 1 dan 2. Nomor 3, 4, 5 itu punya teks baru tuh. Ini kayaknya surat ya. Oke, ini suratnya dari si Ralf ke si Carmen. Liebe Carmen, am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für dich? Es werden viele Leute da sein, die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat mitbringen? Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke. Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr auf dich. Bis zum Wochenende. Ralf. Nah, kita mau validasi pernyataan nomor 3, richtig oder falsch. Ralf hatte am letzten Wochenende Geburtstag. Ingat, harus semua kita validasi. Apakah benar si Ralf perayaan ulang tahunnya itu minggu akhir pekan lalu gitu kan, letzten Wochenende. Am letzten Wochenende. Apakah benar? Mungkin kamu melihat bis zum Wochenende, memang Wochenende gak gitu ya. Jadi kayak terkecoh gitu. Padahal bukan. Memang dia am Wochenende, cuman kan bukan akhir pekan lalu. Malah belum terjadi. Am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Gitu ya. Masih bakal terjadi di masa mendatang. Sehingga dia pakai habe, masih present tuh. Ya kan? Sedangkan di sini hatte, sudah terjadi harusnya. Preteritum, ya kan? Nah, jadi pernyataan nomor 3 juga salah. Karena perayaan ulang tahunnya itu baru akan minggu depan. Akhir pekan di minggu depannya gitu ya. Bukan akhir pekan lalu, bukan. Jadi salahnya tuh di sini. Am letzten Wochenende. Harusnya Wochenende yang mana Sonntag itu kan hari Minggu ya Wochenende dong. Tapi kan nggak itu jawabannya. Nah, jadi nomor 3 tetap salah. Pilihannya maksudnya, bukan soalnya salah. 4. Ralf hat nur 2 oder 3 Leute eingeladen. Nah, ini menarik karena berhubungan dengan jumlah tertentu ya. Katanya Ralf mengundang 2 atau 3 orang saja. Apakah benar? Kita validasi. Es werden viele Leute da sein. Ya kan? Banyak nanti orang datang di sana. Banyak. Jadi bukan hanya 2-3. 2-3 itu kan berarti ya sedikit dong. Ya kan? Es werden viele Leute da sein. Viele kan banyak tuh. Viele Leute, banyak orang. Die du auch kennst. Jadi bukan 2 atau 3. Jadi ini falsch gitu ya. Nomor 5. Die Party findet draußen statt. Partinya apa sih, berada di luar lah katanya. Benar atau salah? Kita harus validasi di party kah yang dimaksud, dan stattfindennya itu di draußen kah, kan gitu ya. Di Party findet draußen statt. Stattfinden itu artinya berada gitu ya. Nah, coba kita lihat tuh.
Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke. Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Jadi benar ya, draußen. Merayakan feiern draußen, malah dikasih detail di mananya di luar, yaitu di Garten gitu ya. Jadi nomor 5 tentu saja benar gitu. Nah, sekian dulu untuk tile 1. Saya buat video ini per tile aja ya. Jadi nanti di tile 2 ya tunggu aja nanti video update berikutnya. Terima kasih.